ሰላም ተማሪዎቻችን፣ ይህ ለርንቤ ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረግ እንዳይረሱ። የኢንተራንስ ኤግዛም የ2013-14 ኢሲ ፈተና ነው የምናየው ማለት ነው። Which one of the following is not motivation for European colonization in Africa? A. Protection of African natural environment. B. New areas of capital investment. C. Source of raw materials and markets. D. Territories of for settlement or surplus population. እንግዲህ መልሱ የሚሆነው ፖዝ እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ፣ ራሳችሁን መጠየቅ ትችላላችሁ። መልሱ ኤ ነው። ኤ የሆነበት ምክንያት አፍሪካን ኔቸር ለመጠበቅ አይደለም፣ የአፍሪካን ተፈጥሮ ለመጠበቅ አይደለም። አውሮፓውያን ወደ አፍሪካ ውስጥ ቅኝ ግዛት ለማስፋፋት የመጡት አዳዲስ ካፒታሎች ኢንቨስትመንት ለማግኘት ከኛ ራው ማቴሪያሎችን ለማግኘት ማርኬቶችን ለማግኘት ቴሪቶሪ ሴትልመንት ነው ህዝባቸው ስለሚበዛ ለማስፈር የተጠቀሙበት ዘዴ ነው እንጂ የአፍሪካን የተፈጥሮ ሀብት ለመጠበቅ አይደለም። Question number 2. What was the important principle approved at the Berlin Conference that was designed to facilitate the process of colonization in Africa? A. The principle of peaceful occupation of colonies. B. The principle of the white man's burden. C. The principle of equitable distribution of colonies. D. The principle of effective occupation. መልሳችን የሚሆነው መልሱ ዲ ነው። the effective occupation ይባላል። በርሊን ኮንፈረንስ ላይ የተካሄደ ሁለት አይነት ዲስከሽኖች አሉ። ሚቲንጉ ላይ ኢፌክቲቭ ኦኩፔሽን የተካሄደበት ምክንያትም ሀገራት አንድን ሀገር ለመግዛት ሲፈልጉ ጥል ይጀምራሉ። ይሄ ጥል ደግሞ በኮንፈረንሱ አማካኝነት ዘዴ ተበጅቶለታል ማለት ነው። ሁለት ዘዴ ነው የወጣው። አንደኛው ኢፌክቲቭ ኦኩፔሽን ይባላል። እርስ ለራስ ይሄ የኔ ሀገር ነው፣ ይሄ የኔ ሀገር ነው ባንዲራ በመትከል የራሳቸውን ሀገር መሆኑን ሳይን እያሳዩ ያለፉበት መንገድ ነው። ይሄ ደግሞ የቅኝ ግዛት ሲስተም እንዳይጣሉ ያደረገ ሲስተም ነው ይሄ በርሊን ኮንፈረንስ። Question number 3. Which of the following was true about African resistance against colonial rule during the interwar period? It was A. Merely inspired by idea from the Ethiopianist church. B. Mostly aimed at the securing better economic and political rights. C. Organized by Africans who had participated in First World War. D. Primarily based in the rural areas and led by chiefs. መልሳችን የሚሆነው ቢ ነው። ጥያቄዎች መልስ ስትፈልጉ ፖዝ እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ፖዝ እያደረጋችሁ ለራሳችሁ ጥያቄዎችን መልስ እየሰራችሁ ከዛ በኋላ ፖዙን በመቀጠል መልሳችሁን ማስተያየት ትችላላችሁ። መልሱ ቢ ነው። የአፍሪካ ሬዚስታንስ ያደረጉበት መንገድ አለ። ኢንተርዋር ፔሪድ ወይ በጦርነቱ ሰዓት ማለት ነው። ሞስትሊ ኤም ቱ ሴኪሪንግ ቢተር ኢኮኖሚክ ኤንድ ፖለቲካል ራይት። የመጀመሪያ ፍላጎታቸው አፍሪካውያን ራሳቸውን ነፃ ለማውጣት ሲፈልጉ የራሳቸውን ኢኮኖሚና የፖለቲካ መብት ለማስከበር ሲሉ ብቻ ነው እንጂ ሌላ ፍላጎት ኖራቸው አይደለም አፍሪካውያን ለመታገል የተነሱት። Question number 4. What was the most common strategy South Africans used in expressing their discontent with colonial rule during the interwar period? A. Guerrilla warfare. B. Boycotting elections. C. Writing petition. D. Violent armed struggle. መልሳችን የሚሆነው ሲ ነው። ሲ ራይቲንግ ፒፒቴሽን ነው። ይሄ ያው እንግዲህ ራይቲንግ ፒፒቴሽን በመጠቀም ነው በኮሎኒያል ጊዜ ኤክስፕረስ ያደረጉት ዲስኮንተንት
ዲስኮንተንት ያደረጉበት ወይም ደግሞ ዜር ዲስኮንተንት ዊዝ ኮሎኒያል ሩል ዱሪንግ ዘ ኢንተርዋር ዲስኮንተንት ከማይገናኝ እንደማለት ነው። ከኮንተንቱ ጋር ላይገናኝ የሚችል ከዚህ ውስጥ የትኛው ነው? ያ ራይቲንግ ሪፒቴሽን አልነበረም ማለት ነው። ጎሪላ ዋርፌር ምናምን አይደለም። ብቻ ግን ኮመን ስትራቴጂ ፎር አፍሪካን ኤክስፕሬሲንግ ዜር ዲስኮንተንት ዊዝ ኮሎኒያል ሩል ነው የሚለው። ለዚህ ጥያቄ መልስ ሲ ነው። ፒፒቴሽን ራይቲንግ ፒፒቴሽን ነው ማለት ነው። ይህንም በሰፊው ኮሎኒያል ሩል ላይ የምታገኙት ማለት ነው። Question number 5. What was the major difference between the British and the French colonial administration policies in Africa? A. British employed non-local Africans in their administrative while the French did not. B. ይህ ብዙ ጊዜ ፈተና ላይ ይመጣል። B. The British employed local chiefs in their administration while the French mostly used French officers. C. British worked to turn Africans into citizens while the French sought to keep them as subjects. D. The British used force while the French depended on the persuasion. የዚህ መልስ በደንብ ማወቅ አለባችሁ። እንግዲህ መልሳችን የሚሆነው ቢ ነው። ዘ ብሪቲሽ ኤምፕሎይድ ሎካል ቺፍስ ብሪቲሾች እና ፈረንሳዮች ይጠቀሙት የነበረው የቅኝ ግዛት ሲስተም አለ በአፍሪካ ውስጥ። ብሪቲሾች ይጠቀሙት የነበረው የአገዛዝ ስርዓት እዛው ባሉ የአፍሪካ ሊደሮች አሉ። እነሱን በማታለል እነሱ ላይ ጫና በመፍጠር የራሳቸውን ግዛት ማስፋፋት ነው። ፍሬንች ግን ዳይሬክት ሩል ነው። ራሷ ሀገሪቷ ባለስልጣናት ሄደው ተዋግተው በጦርነት ምንም ስትራቴጂ ሳያስፈልገው የሚይዙበት መንገድ ነው። ይሄ ዳይሬክት ኢንዳይሬክት ሩል ተምራችሁታል። ቀላል ነው፣ ግን አብዛኛው ተማሪ ትንሽ ሊደናበርበት ይችላል። Question number 6. Which one of the following was correct about the period of fascist occupation in Ethiopia? የኢትዮጵያ ጥያቄ በብዛት ይጠየቃል። A. It was the time of investment in the steel and the chemical industries. B. It saw the establishment of provenance, mainly along ethnic lines. C. It was characterized by absence of racial distinction in the operations. D. It witnessed the spread of literacy among the elite as well as the mass. እንግዲህ መልሳችን የሚሆነው ኤ ነው። It was time of invent in the steel and the chemical industries. Question number 7. Which one of the following is strength of anti-fascist resistance in the Ethiopia? It's mobilization of various sections of population. B. It is capacity to wage conventional war. C. Its success in establishing a national organization. D. Its concentration in the cities and in the countryside. መልሱ የሚሆነው ኤ ነው። ኤ ላይ ሞቢላይዜሽን ኦፍ ቫሪየስ ሴክሽን ኦፍ ዘ ፖፑሌሽን አንቲፋሽስት ሬዚስታንስ በኢትዮጵያ ጊዜ የነበረ ስትሪንግዝ ፋሽስቶችን ለመቃወም ሬዚስታንስ ለማድረግ በ1937 እስከ 1941 ባለው ጊዜ ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ቁጥር ላንጉጅ የተለያየ ላንጉጅን ቢሆን የተለያየ ሬስ ቢኖር የተለያየ ኤትኒሲቲ ቢኖር ሪሊጅን ቢኖር አንድ ላይ በመሆን ፋሽስትን ለማስወገድ ቁማር ስትሪንግዝ ያደረጋቸውም ጥንካሬያቸውም ይሄ ዩኒቲ ወይም ዩኒየን በመሆናቸው ነው። Question number 8. How did the United States help in the consolidation of Haile Selassie's power in the post-liberation period? A. They provide diplomatic support to the emperor, which helped him build his image globally. B. They provided military training and
subsidies that help the emperor build a national army loyal to him. C. They helped the emperor build a strong airline that made control of the province easier. D. They provided military help to the emperor to establish control over the rebel province of Ogaden in the Eritrea. መልሳችን የሚሆነው ቢ ነው። They provided military training and subsidies that helped the emperor build a national army loyal to him. Question number 9. Which one of the following entities established a manufacturing industry in Ethiopia in 1950 centuries? A. CADU, B. Point 4, C. Midrock, D. HVA. ከበድ ትላለች። እንግዲህ መልሱ የሚሆነው DHVA ነው ማለት ነው። Question number 10. Why did Germame and Mengistu Nuwai organized a coup against the emperor in 1960? A. To create a modern army that would withstand the imminent threat from the Somali. B. To establish a constitutional monarchy that would speed up Ethiopia's development. C. To radically transform Ethiopian society by adopting an Ethiopian form of socialism. D. To punish the emperor for confessing their family's land in the south. መልሱ የሚሆነው ቢ ነው። To establish constitutional monarchy that will speak to Ethiopian development. Question number 11. Who were the founder of Great Zimbabwe? ይሄን መርሳት የለባችሁም። A. The South African Boers. B. Shona speaking peoples. C. Shahris Arabs from Persia. D. Traders from Phoenician. ይሄ መልሱም የሆነው ቢ ነው። ሾና ስፒኪንግ ፒፕልስ የዚምባብዌ ፋውንደሮች ናቸው። Question number 12. What was the basis of economic prosperity for the Hausa state of the West Africa? There. A. Strategic location between the Sahel and the tropical forests. B. Success in creating a unified empire. C. Adherence to moderate form of Islam. D. Political alliance with the neighboring state Kenya Borno. መልሳችን የሚሆነው ኤ ነው። ስትራቴጂክ ሎኬሽኑ በሳሃር እና በትሮፒካል ፎረስት በመሆኑ ምክንያት የሐዋሳ ስቴት ኢኮኖሚ በምዕራብ አፍሪካ እንዲያንሰራራ አድርጎታል። ይሄ ቤዙ ነው ማለት ነው። መልሳችን ይሆናል። እስከዚህ ድረስ በመምጣታችሁ በማየታችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ትሄዱ ጥሩ ነው። What is the label given by the scholars to the phrase of the transatlantic slaves in which it was dominated by individual merchants and adventurers? A. Merchantis. B. Triangular. C. Piracy. D. Monopolistics. እነዚህ በደንብ ተምራችሁታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። 13ኛው ላይ ፎከስ አድርጉበት በደንብ። መልሳችን የሚሆነው ሲ ነው። ፓይሬሲ የመጀመሪያው ትራንስአትላንቲክ ትሬድ የተካሄደበት ነው ማለት ነው። ኢንዲቪጁዋል መርቻንቶች፣ የግል ነጋዴዎች፣ አድቬንቸሮች፣ ተጓዦች እነሱ ለመጀመሪያ ጊዜ የተጓዙ በዚህ ትራንስአትላንቲክ ትሬድ በአፍሪካ በአውሮፓና በአሜሪካ ወይም በሰሜን አሜሪካ ያደረጉት ጉዞ ማለት ነው። Question number 40. What did the term triangular refer
to the connection with transatlantic slave trade? A. The imbalance that existed in the value of commodities exchange between Africa, Europe, and the Americans. B. The linkage between the three continents involving trade of the time. C. The seating arrangement used inside the ships that carried slaves to the Americans. D. The design of the ships that transport the slave from African to the Americans. መልሱን የሚሆነው B ነው። The linkage between the three continents involving the trade of the time. ኢምባላንስ ነው የሚለው A ላይ ያለው ኢምባላንስ existed value of commodities exchange ነው የሚለው እሱን እያያችሁ አንዳንዴም የቃላት ስህተትም ሲኖር የቃላት ልዩነትም ሲኖር እያያችሁ ጥያቄዎችን ስሩ። Question number 50. What was the major objective of Portugal exploration of the 5th and 6th centuries? A. The desire to enrich the state by locating a new source of commodities and markets. B. The desire to secure sources of iron and coal for building the Portugal Navy. C. The desire to establish buffer zones against the aggressive expanding Ottoman Empire. D. The desire to expand teaching of Reform Catholic Church globally. መልሳችን የሚሆነው A ነው። The desire to enrich the state by locating new sources of commodities and markets. Question number 60. Which one of the following factors behind the establishment of non-aligned movement? A. The failure of UN to resolve international conflicts, establishing especially in the East Africa. B. The refusal of the UN to grant a permanent position at the Security Council to developing countries. C. The desire to receive assistance both from the communist and the capitalist countries. D. Desire to unify the world through non-ideological organization. መልሳችን የሚሆነው D ነው። Question number 17. Why the 1945 Manchester Conference is considered an important landmark in the history of Pan-Africanism? Because it A. Called for the end of colonial rule in Africa. B. Approved a plan for political union of African countries. C. It was first time that such conference was held in Europe. D. Rejected the use of violent means in achieving independence. መልሳችን የሚሆነው A ነው። ከ18 በኋላ ያሉን ጥያቄዎች በሌላ ጊዜ ተገናኝተን እንወያይባቸዋለን። እስከዛው ድረስ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። ትምህርቱ ለአርነቢ ነው።